teacher. Napaiwala yung sa teacher. Kasama na dyan. Yay! Tatawag ko lang kayo. Tatawag ko lang. Thank you. It's life. Hey, babay na kayo. Thank you. God bless. Ay, sige po. Ano po yun, Yan artista. po. God bless. God bless Okay, po. okay. Thank you po. Okay. Okay, very good. Okay. Bibigay kayo pang merienda nyo. Yay! Okay. Yay! Yay! Kasama tayo ng mga parents. Artista na ako, guys. Ma'am, pang merienda nyo Yes, po. yes. Sino? Sa amin lang yan. O, para sa inyo po. Sa amin lang. Sa teacher, napaiwala yung sa teacher. Kasama na dyan. Yay! Ayan, hinila-hila ko ng bata. Ay, Sagutin nyo yan. ito favorite teacher niya ako eh. Lagi po ito, ma'am. Pagkakit kayo. Baka it's my time to shine. Ayan. Yes, Daddy Frank is in the house. Pasok sa kasunan. O, sige po. Hindi na po, Daddy Frank. Okay lang. Ay, pinasok yun yun, sir. Okay. Say good morning, Daddy Frankie. Kanina class, full of energy. Good morning, Daddy Frankie. Good morning, guys. Good morning, guys. Ano din? Good morning, guys. Kumusta kayo mga bata? Kumusta kayong lahat? Starstruck mo sila. Starstruck na. Ayan, starstruck. Okay, papakita natin kay Daddy Frankie yung test natin, ha? Sige. Galingan niyo, ah. Ilan, Daddy Frankie, ha? Opo. 5 seconds. Okay, first Okay, very good. Galing naman. Galing-galing naman ng mga bata. No? Kumusta kayo mga bata? Ha? 6 ka na. Okay, siya. How old are you, ate? 6 din. Kuya, ano nangyari sa ilaw natin? Ano yan ito sa ilaw? Ha? Get it. Namamatay? Oh, very good. Kailangan palitan. Sige. Mabuti ha? Okay, huwag mahihain, ano? Okay, hello baby. Hello. Just kasi sa ilo. Hello po. How are you? Okay ka lang? Appear. Wow, very good. Ayan. Sana maganda yung araw niyo today, ano? At gabayan kayo ni Lord, gabayan kayo ni God na makapagtapos kayo lang yung pag-aaral. Okay? Masaya ako na na-meet ko kayo. Okay? Ayun po ko Daddy Frankie, ha? Please, come on, Pastor, say it. Okay, yung dapat po yung
Ayan po. Artista. God bless. God bless Okay, po. okay. Thank you po. Okay. Okay, very good. Okay. Bibigay pa merienda nyo. Yay! Okay. Yay! Yay! Kasama tayo mga parents ko. Ma'am, pang merienda nyo Yes, po. yes. Sino? Sa amin lang yan. O, para sa inyo po. Sa amin lang. Sa teacher, oy. Napaiwala yung sa teacher. Kasama na yan. Yay! Tatawag ko na pera. Tatawag ko lang. Thank you. This life, Hey, Papa, Thank you. God bless. Ay, sige po. Uy, Dali. Wait, yung iba dito. Sa kabila. Sali ang mga parents. Okay lang yan. Kim! Diyan ka. Doon ka na akin na yung cellphone mo, Kim. Kim! Kabila. Kabila. Cellphone mo, pusuman ka doon. One. Ha, heart tayo, heart. Heart. Ayun. Opa, opa. Opa. Sabi nyo, eh! Thank you so much. Thank you. Thank you, Daddy. Welcome kayo. Thank you, Daddy Frankie. Ay, Guys. Okay. Okay. God God bless. Thank you God so bless, Daddy. much. Ingat po lagi. Very good. Bye-bye po. Thank you so much. Okay, sige. Ayan po. Artista. God bless. God bless Okay, po. okay. Thank you po. Okay. Okay, very good. Okay. Bibigay pa